Si kelengit Tuhan, mari dage si benakan pekan kebaktin keluarga GBKP wari si peenemkan enda. Mari dage si puji gelar Tuhan, alu ngendaikan kitab Nendenta nomor 205 ayat si pemena ras si peduakan si endaikan. Sembaman badu jenda nusur lami Tuhan bahan sikap rina ukur kami pebadia oh Bapa bregelah datang pasu-pasu kami krina endah. Tuhan di batang teribas rumah endah nempat kita krina bana alu kematan mukulaman bana kulatan di pekarina alokan katana ras pasu-pasuna usai kena bantai. Kebaktin pekan keluarga warisi peenemkan enda lid ibas gelar di bata Bapa anak-anak Yesus Kristus ras kesah si badia. Perkuah ate ras damai ibas di bata Bapa. Ibas Tuhan Yesus Kristus nari. Ibas kerembakan kesah si badia. Raskam kerina gelah. Amin. Asangkan kerina teman-temanku kalak Jahudi si sebek-bek ras aku. Lebihan aku ibas ndalankan agama Jahudi. Tutusan atiku nandangi adat istiadat si suratkan ninininta asangkan ia kerina. Galati sada ayat 10:4. Erpalaskan kata di bata enda. Mari dagesi puji Tuhan arah kitab Nendenta nomor 240 walu. Ayat si keempat kan siendekan. Adina di bata
Laban sah mapaksana kita ngogekan kata di bata. Bagin si pemena sini buat ibas Kejadian 20 siwah. Ayat si peenemkan sah ayat 30. Si jadi bahan ogenta Kejadian 20 siwah ayat 6 sah ayat 30. Ijen danari iogekan kami man banta kerina. Jakub sah i rumah Laban. Mas sehat-sehat nge iya, nina nungkun. Sehat nina kala enda njabab sah. Ahkap anak na Rahel, roh ku jenda ngera asuh-asuhan bapana. Nina Jakub, adi lengabo ben, janah lengabo pekarangken engkai maka la ibere minem du lebe asuh-asuhan du. Kenca bage igeraka mulihkan kumbal-bal. Nina kala enda njabab sah. Labanci bage adi lenga pulung kerina asuh-asuhane ijenda. Kenca kari maka banci igulingkan batu jenari asuh-asuhane ngombanci ibremi nem kami. Sangangerana dengan Jakub ras permakan seh Rahel ije ras asuh-asuhan bapana. Kenca iidah Jakub ras Rahel ras biri-biri mamana Laban lawas Jakub ku sumur Igulingken na batu, ibere minemna biri-birindai. Kenca bagi ia mana Rahel, janah tangis perban riahna ukurna. Ituriken na man Rahel, aku kap anak Ribka turang bapandu. Maka kiam Rahel ngatakan caman bapana. Kencai bagi Laban karena beberena Jakub, kiam iang jumpaisa, idakapna ia maina jenari ibabana ku rumah. Iturikan Jakub kerina kai singgo jadi. Kenca si nina Laban, payo. Kam tuhu-tuhu ngesada darah ras aku. Tading me Jakub ije sada bulan dekahna. Nina Laban man Jakub, si tuhuna lapatut kam erdahin nampati aku adila kam dait kaipe. Amin nagia kam keluargangku. Maka kaya tendu upandu. Lid dua kala anak Laban diberu. Sintua Lea gelarna singuda Rahel. Mata Lea tuhu mejile. Tapi potongan badan Rahel sehkel jilena. Jakub ngena atena Rahel. Maka nina man mamana. Ngit aku 7 tahun erdahin ras kam. Gelah ibrendu aku erjabu ras anak endu singuda Rahel. Nina Laban jabab sah. Ulin kuakap mereken caman bandu. Asangkan ICP. Maka jenda me kita ras. Maka erdahin me Jakub 7 tahun dekahna. Lako ndatkan Rahel. Tapi bagi piga-piga wari ngenca akapna si 7 tahun perban ngenana atena ngenan Rahel. Kenca sepak sana nina Jakub man mamana. Enggo 7 tahun. Arjabu me kami ras anak endu. Arkiteken si ikatakan Laban me kerina si man katanken ku kerja ardemu bayu anakna. Tapi bas berngi labo Rahel si ibrekan Laban man Jakub. Tapi Lea. Maka rahasia medem bagi arusna kala arjabu. Ibrekan Laban budakna si diberu mesilpa jadi budak Lea. Pepagina maka enggo yetah Jakub maka Lea ngegepekan siempoi na maka idahina Laban nina. Uga perbahanan due man bangku. Aku erdahin gelah Rahel bangku. Engkai maka itipundu aku. Nina Laban jabab sah. Rikutkan adat si ijenda. Laban si anak singuda leben erjabu asangkan kakana. Timai seminggu nari dekahna. Seh enggodung adat kerja enda. Kenca bage banci ku bereken man bandu Rahel. Adinggit kam erdahin 7 tahun nari ras aku. Jakub setuju. Janah kenca enggo lepas kerja erdemu bayu Ibereken ka anak na Rahel man Jakub jadi ndaharana. Ibereken Laban budakna si diberu Bilha jadi budak Rahel anakna. Dagina erjabu Jakub ras Rahel. Janah ngenan atena man Rahel asang Lea. 7 tahun nari ka ia ardahin ras Laban. Amin terjeng jenda si jadi bahan pengogenta. Ketuahan kala si megiken kata di bata.
Dengan si make kenca ibas geluhna si tep-tep wari. Haleluya. Mari ras kita artoto kita. Bapa kami seringan ibas kini rajan surga ngatakan bujur kami man bandu Bapa ibas waris sendah indah. Ija kami nggo iara-ara andu mulai kin pemenana pekan keluarga sehngaya wari si peenemkan indah. Lalit katar puas-puas guna banci pulung di tengah-tengah jabu kami. Lalit kata puas-puas bosan-bosan guna dengkehkan katandu. Maka Bapa sentisi nari. Ate kami dengkehkan sadabagin karena katandu. Bapa kesahandu si badialah. Engkuasai pusu perukuran kami. Gelah ngasup kami ngalukan karena katandu. Ngasup kami ngantu sisa. Bagi pendalan kencai bas kegeluhan kami si tetap wari. Bujur Bapa reh kami ertoto ibas gelar anak Yesus Kristus. Tuhan dengan pematang kegeluhan kami. Amin. Perpulungan si kalengi Tuhan si jadi bahan renungan tai basu pekan keluarga wari si penemkan enda. Ibuat ibas Yohanes 2 ayat si pemena seh ayat 10:2 alu judul perikop kerja ardemu bayu ikutakana. Yohanes 2 ayat 1 10:2 yogekan kami man banta kerina. 2 wari kenca si lit kerja ardemu bayu ikutakana i daerah Galilea. Nande Yesus ikut ibas kerja Yesus peras ajar-ajarna i undangku kerja Asum enggo kerilau anggur nina nande Yesus man Yesus. Enggo kerilau anggur kala si kerja enda. Ngaloi Yesus. O nande labo man aturan kendu kai si man bahananku. Pak sangku lengaseh. Tapi nina nande Yesus man serayane. Ikutkan kai si katakena. Ije lit isikapkan 6 tambe guna keperluan erburih rikutkan adat kala Yahudi. Isi tep-tep tambe lit kira-kira 100 liter. Nina Yesus man serayan isi tambe alulau sehdem. Maka idemi kala ndai tambe Jainari nina Yesus man kala genduari jaru lau siti jenari baba man sukut ibas kerja maka ibaba kala andai lau man sukut kerja jenari inanamina lau si enggo salih jadi anggur layetahna janari rehna tapi serayan sin jaru sa metahsa maka idilo sukut si empo jenari nina man bana. Biasana anggur si mahulina ngelebe ielakan kala. Janah kenca puas temue minem ielakan anggur si biasa. Tapi kam sehasa genduari lit ibas kam anggur si mahulina. Enda metanda senggat si pemena ibahan Yesus ikutakana. I daerah Galilea. Icidah kena kuasana simbelin. Man ajar-ajarna te man bana. Kenca bagi lawas Yesus ras nandena. Sembuya na bagi pe ajar-ajar na ku Kapernaum. Janah ije me ia kerina ringan piga-piga wari dekahna. Amin terjeng jenda si jadi bahan renungan taibas pekan tawari si peenemkan enda. Mejuah-juah man banta krina. Perpulungan si kalangi Tuhan si katakan bujur mandi bata. Baswari sesendah enda iberikan na kita kesempatan guna banci erkebaktin ibas pekanta wari si peenemkan enda. Perpulungan si kalangi Tuhan jabu mekap sada kelompok terkecil. Guna membangun sada gereja, guna membangun sada desa, guna membangun kecamatan bagi pe sada negara. Janah jabu kala si erkini teken. Pe labo banci si katakan jabu si sempurna, jabu si serta si lalit kekurangan nah. Sebab ibas kerina kinata kegeluhan kita manusia,
Kerina kita manusia, lit kerina kekurangan ta, lit kang kelebihan ta, bagi pe ibas jabu-jabu kala siar kinitakan. Lit sada ilustrasi, lit skala pernanden, iberikan di bata, pelimikan di bata, dua kala anak di tengah-tengah jabuna, sada di laki, sada di beru. Maka singkat cerita, sadang go empo, sadang go sereh, janah tuhu-tuhu, ia bancin jayo, tading laras na orang tua nanari. Maka nandendai ngerana-ngerana ras temanna sesapih ia pernanden. Nandendai nuri-nuri uga liahna kegeluhan anakna dengan uga senangna anakna sudeban. Nina bagaimana temanna nande liahna anak kuah. Anak ndu siapai teman nina teman nandai. Anakku si dilakindai. Lahatih kelakap nang geluh. Maka banci bagai nina kata teman nandai. Ia kardahin. Mulih yardahin sah rumah, ia kanuci, ia kana pui jabu, ia ka ngenggule, ia kerina nadap sa dahin-dahin rumah, latih kelakapna. Kai dahin permen tandai, nina ka teman nandai. Ya permen tandai, perdahin nge saja sah rumah, makan tidur ngan cadahin na. Nakan nape sarapan nape kai si perlu pe mantaruhan ken anak tandai ku ingan mendam bagai pe ku ingan ardahin na. Rani na teman nandai mekuah keleng ate anak tandai ari. Egia uga anak tasi di baru teman. Memalam ngate na kenca serah ndai nina ka teman nandai. Rani na pernandai sohriahna. Malam kelatena sangap kelia. Maka bagi anak ta si di berundai dah kam. Kela tandai soh jingkat na. Ardahin sikap kel pendahin kela tandai. Mulih ardahin kela tandai majingkat kel. Serumah kela tandai nyuci uwis. Kela tandai ardakan kela tandai napui jabu. Kai dahin anak tandai teman. Anak tandai makan tidur ban kela tandai. Soh tabah na akap na gegeluhan na. Perpulungan si kelengit Tuhan adi si idah arah ilustrasi yang dadai dah kan. Adi bas paksa senang kegeluhan ta bicara ya. Litpe kekurangan na labo siakap na rindalihi. Saja bas paksa bas kita berat na ngumbelin kel siakap susah na. Padahal seringe kari kai si jadi ibas kegeluhan tandai. Artina dua jabun dai seringe lit kekurangan na lit kang kelebihan na. Tapi kita ikan basada sisi, sada anakna, sada permenna, sada anakna, sada kelana, la akap na pas, adi lakin akap anakna, senang ibas kegeluhan jabuna. Perpulungan si kelengi Tuhan bagi kata kami dai. Perjabun, ibas doni enda, terlebih-lebih kalak Kristen, labo terjamin kel. Kegeluhan perjabun ta, hidup ini selalu mesra. Makatap kang lit si mesra ibas kita dalani kegeluhan ta. Bahan renungan ta ibas suari enda menarik. Sebab ije tanda-tanda senggat si pemena si ibahan Yesus ibas kegeluhan pelayanan na. Ije si tuhuna di si idah ibas kegeluhan ugakin Yesus Maria ras Yusuf selaku orang tuana. Ije malam kala Athena terlebih-lebih Maria ras Yusuf banci makekan dirina guna banci jadi teladan. Jadi usihen nandangi Yesus selaku anak ibas adat istiadat budaya kala Yahudi. Sebab kitik-kitik nari Maria ras Yusuf petandakan adat budaya kala Yahudi man Yesus. Ugakin lawasku ingan pertoton. Ugakin erpaskah rasi debanna enda tangkas kak bas pustaka si badianta. Maka arkitikan kitik-kitik naring goya jari ia karena budaya kala Yahudi. Kencang gombelin pe Yesus lanai asing manbana. Janah git ia muat bagin ibas kebudayaan kala Yahudi terlebih-lebih banci si idah ibas bahan renungan tandai. Janah Maria si tuhu-tuhukin. Ngajari ugakin kegeluhan peradahatan budaya kala Yahudi langan caterjang petandakan. Tapi ije Maria banci jadi usihen. Yang cidahkan kaisi mahuli.
ibas geluhkan kegeluhan selaku kala Yahudi. Ya di si idah tangkas ndai jadi renungan ta. Uga karena erdemu bayu ikutakana. Ije lit kekurangan lau anggur. Arkiteken bas paksa si anggo keri lau anggur man inemen. Janah ije Maria si metah maka lau anggur me sada bagin si penting bas pesta kala Yahudi. Sebab anggur ibas kala Yahudi artina lit dua hal. Anggur enda simbol kegeluhan, janah anggur enda sumber simbol sukacita entah pe keriahan ukur. Maka lah bacilang harus lit. Karena lau anggur mulai pemenana pesta ngayak-ngayak pendungina. Bagaimana budaya kala Yahudi. Maka Maria si metah. Kaikin ertina anggur uga pentingna lau anggur la atena kekurangan lau anggur ibas pesta kala Yahudi maka ije pengarapan ia ulamin sempat ceda ulamin sempat kemalun si mada kerja maka turiken na ukurna turiken na situasi na ibas kerja dai nandangi Yesus maka enggo keri ije lau anggur. Perpulungan si kalangi Tuhan bagi kita kami dai. Yesus singgo metah. Ugakin peradatan, ugakin budaya kala Yahudi. Enggo ia anggit muat bagin. Ya rebahan tanda sengget. Gunam pesikap kerja amin kin pe adi si ogendai ikatakan nama nandena. Maka pak sangku lengase. Ya pak sangku lengase. Tapi kita kan metah, Yesus tahu apa arti lau anggur nandangi kala Yahudi la ati Yesus seda kerja ardemu bayu ikutakan nandai. Amin kin pelengaseh pak sana tapi ibahan Yesus tanda senggat i tengah-tengah kerja Adi si idah perpulungan si kalangi Tuhan. Maka bagi kata kami dai, Yesus hadir lalu berarti tidak ada kekurangan. Yesus hadir lalu berarti lalit perbeben. Yesus hadir lalu berarti kerina pasti akan baik-baik saja. Tapi kehadiran Yesus tidak membuat Yesus tinggal diam. Kehadiran Yesus lalu sia-sia. Tapi justru arkitekan Yesus lid di tengah-tengah kerja Yesus tidak akan membiarkan ada kerusakan, ada kekurangan. Adikin lid kala patuh manbana. Labo lid kekurangan adinggit kala ngikutkan kai si jadi perintah Yesus ibas paksa si maka perpulungan si kelengi Tuhan si idah. Isuruh Yesus guna nikapkan tambe. Ije lid kira-kira sada tambe isina 100 liter. Jana isikapkan ije 6 tambe guna keperluan erburi. Isuruh Yesus guna ngisisa sehdem. Ya, maka elakan kukrina temue si hadir di tengah-tengah kerjandai. Kerina pelayan, kerina serayan, singlai ibas kerja patuh man Yesus. Patuh nandangi perintahna. Janah kai si terjadi perpulungan si kelangi Tuhan. Litkin pe kekurangan di tengah-tengah kerja tapi tidak merusak arkitekan lit kepatuhan nandangi Yesus bas paksa si Janah si menarik si pedoakan. Yesus langan caterjeng ngikutkan gelah enggo tapi iberikan Yesus isikapkan Yesus guna pesikap kerjandai anggur yang terbaik. Sebab dai katakan ibas bahan renungan ta lit ije syukur si empo ngerana manbana man serayan biasana anggur si mehulina ngelebe ilakan kala janah kenca puas temue minum ilakan anggur si biasa. Tapi arkitekan Yesus asa genduari ngayak pendungi kerja lit anggur si mehulina. Artinya Yesus tidak hanya sekedar tahu apa itu adat istiadat budaya kala Yahudi. Tapi Yesus pesikap karena peradatan dingin
maba kemalaman ate ibas kerja erdemu ikutakanandai. Jadi perpulungan si kalangi Tuhan, tema pekan keluarga ta ibas suara enda, mekap jabu sir budaya, ija kita selaku kalak karo, la banci terlepas ibas kebudayaan kita kalak karo, di tengah-tengah GBKP enda. Si pemena arah pekan keluarga enda iaju kita selaku orang tua bagi Maria ras Yusuf Nai. Jadi usihanlah kita. Kita lebih selaku orang tua turut ya melestarikan, nuduhkan ugakin si tuhuna kalak siradat selaku kita kalak karo. Kita lebih Muhammad man kalimbubu. Kita lebih orang tua madiate ersenina. Kita lebih erkelang ate man anak beru. Maka anak-anak di tengah-tengah jabu bancingidah kai perbahananta seh maka itandaina dinget yang kaina pe kebudayaan kita kalak karo di tengah-tengah kegeluhan ta. Si peduakan ya lakangan ca cukup nandai, lakangan ca cukup ngangkai, tapi selaku kalak siar kini teken bahanlah kini teken kepatuhan nandangi Yesus tetap jadi palas ibas kita geluhkan kegeluhan ta selaku jabu siar budaya. Seh maka ya arkiteken kini teken si paguh man Kristus, arkiteken kepatuhan man dibata ije banci kita mempehulikan budaya dengan mawa kemalaman ate di tengah-tengah kegeluhan ta. Marilah perpulungan si kalangi Tuhan kata dibata endah. Tuhu-tuhu bancing geluh di tengah-tengah jabuta. Segelah adat budaya selaku kalak karo lalesap. Tapi terpesikap, terlestarikan, janah maba kemalaman ate di tengah-tengah kegeluhan ta. Dibata si masu ke tanah, dibata si masu kita kerina. Amin ras kita artoto. Bapa kami siringan ibas kini rajan surga bujur Bapa ibas katandu singgo dengkehkan kami. Kesahandu si badialah Bapa, si ngajari kami, si pengasup kami ngalukan, dengan ngantusi terlebih-lebih dalankan caibas kegeluhan kami si tetap wari. Bujur Bapa kami retoto ibas gelar anak Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Perpulungan si kalangi Tuhan, mari dage siakukan kini tekenta, radukan krina kalak Kristen iblang-belang doni enda, ninta dage skala-skala. Aku te mandibata Bapa silar sibar kuasana sinepalangit ras doni. Aku te man Yesus Kristus anak nasi tonggal Tuhan ta. Si jadi arah kesah si badia tubuh hidur sing udang-udanari. Si sokaliamen tergelar si Maria singenanami kini seran sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Nipakukan kayu persilang mate jenari kuburkan nusur kudoni kematen peteluarikan gokeke ibas si matenari. Nangki ku surga, perkundul narah kemuhun di bata, Bapa silar sibar kuasana. Jenara remia pagi ngeranakan singgelura singomate. Aku teman kesah si badia, jenalik sada gereja si badia, persadaan kala si badia, pengalami dosa kini keken kula kegeluhan si rasa lalap. Amin. Perpulungan si kalangi Tuhan sah paksana kita ngandeskan persembahan pengatakan bujur taman di bata. Kata dibata sejadi palas man banta nina. Kala sim persembahkan pengatakan bujur ia ngesim pahaga kap aku. Janah man kala si perdalinan nalar pandangan kucidahkan kesangapan ni dibata. Maka guna pepulung persembahan ta mari si puji Tuhan nalu ngendaikan kitab denenta nomor 385 ayat sada rasi peduakan si endaikan. Malam bersama
Mari ras kita artoto kita. Bapa kami seringan ibas kini kerajaan surga, ngatakan bujur kami manbandu Bapa. Ibas krina pemerendu ku tengah-tengah kegeluhan kami. Arah kini teken kesehatan bagi arah pendahin si banci dahikan kami. Malam mati kami Bapa, kita ikan perbahanan du simbelin. Si rebahan cala pernah kami gejapkan kekurangan ibas kami dalani kegeluhan kami. Kita ikan si Bapa, patut kami ngatakan bujur kuadap-adapan du. Andeskan kami persembahan kami. Tuhan si masuk persembahan indah. Gelah jadi persembahan si merim si atan ku lebe-lebendu. Kai si tading ibas kami buatan kami lid. Tuhan si masusa, ajari kami, berikan gegeman kami, makekan jabu kami, pelayanan kami, pendahin kami, diri kami. Jadi persembahan singgeluh si atan ku lebe-lebe Tuhan. Bapa kami seringan ibas kini kerajaan surga ibas paksa genduari indah. Artoto kami segelah kerina jabu-jabu ngawani perpulungan du. Makekan jabuna arkini teken dengan budaya. Tuhu-tuhu jadi kepatuhan man Tuhan. Janah tuhu-tuhu mamba kemalaman ate nandangi krina ku sangkap ngeluh. Bagi pekala silit is kelewatna. Bagi pe Bapa, artoto kami segala kerina ngawani perpulungan du ngasup ngelakukan kegiatan adat meriah ukur. Entah perceda ate alu pentar. Ibas suasana adaptasi kebiasaan baru enda. Gelah tuhu-tuhu pe Tuhan. Litpe si kurang. Litpe sila banci rehargiteken situasi pandemi enda lanai jadi sangkut ukur. Tapi tuhu-tuhu pe Tuhan tetap ngalokan uga ia litna alu erkiniteken man Tuhan saja. Bagi bebas paksa genduari enda Tuhan retoto kami. Nandangi krina ngawani perpulungan dui belang-belang GBKP enda. Terlebih-lebih belang-belang klasis Medan Kampung Lalang enda. Tuhan si mereken kini teken si pagu. Segelah labra-bra ukur na ibas ndalani kegeluhan na. Tuhan kasih mereken manbana kesehatan. Segelah tuhu-tuhu malam atena dengan ngasup iar bahan si mehuli. Dahikan dahin na bagi pedahin Tuhan di tengah-tengah geluhna. Bagi pe Tuhan kam kasih mereken pasu-pasu si simpar. Gelah malam atena pe dibatakan kam di tengah-tengah kegeluhan na. Enda pertoton kami, pemindon kami, pengatakan bujur kami Bapa. Ya tahandu kai sini perlukan kami. Janah labo perhatian kami si jadi. Tapi pratendulah jadi tengah-tengah geluh kami. Reh kami retoto ibas kelarana Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Perpulungan si kelengi Tuhan, mari dage si puji gelar Tuhan. Alu ngendeken kitab Denenta nomor 255 ayat si pemenara si petelukan kari si endekan. Kalian kasih diberikan di
Mari dage ertoto kita bagi pertoton sini ajarkan Yesus man ajar-ajarna ras kita ertoto. O Bapa kami sini surga gelarndu ipebadiamin rahmin kini rajandu sehlamin platendu ibas doni enda bagini surga. Berikan min man kami nakan cukup ibas wari si sendah enda alami min salah kami bagi lami kami salah kalak kempak kami. Olamin kami babakam kubas percobaan. Tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sebab kam kap simada kini rajan. Ras kuasa, ras kemuliaan sin dekah-dekahna. Amin. Mulihlah halu dame ras mejuah-juah. Alukanlah pasu-pasu idur di bata nari. Ipasu-pasu jana ikawali di bata kam. Siang ayo di batar sinalsal ibabondu jana melia satena ngenehan kam. Itatap di bataku kam jana malam atendu ibahanna. Amin.